सुदाम बनाम विश्वेश्वर आमर पंचायत बाजीर परवर्ती प्रसंग रही यही शीर्षक ही आपण मैंने बुझी सारी जे आम कौ जिला संपर्क में आलोचना करने को जाऊँ मयूरभंज जिला गोटे बड़ जिला और तारी भितर जो गत थर स्थिति रही आपणकर भी मन थी 2019 निर्वाचन में जो स्थिति रही बीजेपी 6टी आसन सेठू हाथई बेले विधायक आसन हाथई बेले 3टी आसन बीजेडी हाथ को जाइथिला एवं एपटे जदि 2017 पंचायत निर्वाचन कथा कहबा ताहले 56टी जो जिला परिषद जोन भितरु 49टी को बीजेपी हाथई थिला 5टी मात्र बीजेडी हाथ को जाइथिला एवं सेठी आउ जने माने जेएमएम गोटे आसन हाथई थिला एवं स्वाधीन मध्य गोटे आसन हाथई थिले तेणु स्वाभाविक भाव में सेठी प्रश्न आसीबो जे वर्तमान जो मुख्य मूल चेहरा रही भितर केमिति प्रतिद्वंद्विता होची अर्थात गड़ कहार किए जितवा चेष्टा करुछि दबदबा किए बजाय रखि पारुछि संपर्क में आम आलोचना करबा प्रतिकांत जो भली भाव में सुदाम बनाम विश्वेश्वर रही विशेषकर मयूरभंज जिला कथा जदि देखिबा एठी प्रसंग अनेक रही आ भितर राजनीतिक समीकरण राजनीतिक गणित मध्य खूब बढ़ी तेणु स्वाभाविक भाव में नजर रहिबो जे कहार दबदबा सेठी अधिक रही पारे तो आलोचना की जीवा गोटे रिपोर्ट पर छोटिया रिपोर्ट पर नजर पके आयतन राज्यर सर्वबृहत जिला मयूरभंज 56टी जिला परिषद जोन पर विभिन्न राजनीतिक दलर 253 जनक चूड़ांत प्रार्थी तालिका प्रकाश पाई बीजेडी और बीजेपी दल समस्त 56 जिला परिषद आसन में प्रार्थी देथिबा बेले गोटे प्रार्थीपत्र नाकच हेबा परे कांग्रेस प्रार्थी संख्या रही 55 सेभली जेएमएम दल 43टी आसन में प्रार्थी देछि गत 2017 निर्वाचन में जिले में बाजीमात करथिला बीजेपी धराशायी होइथिला बीजेडी 2017 मयूरभंज रे जययात्रा आरंभ संपर्क में आलोचना करागला तारी भितर हम देखिबा 2017-19 निर्वाचन जदि चर्चा भितर को आनिबा जोठी बीजेडी पाए सम्मान प्रश्न होइथिला वर्तमान निश्चय दल निजको सजाड़िबा पाए संगठन को सुदृढ़ करबा पाए चेष्टा करिछि तेणु तार प्रतिफलन केमिति पड़ी पारे से संपर्क में निश्चय आलोचना करबा हम तुमको कहि रखे सीधासख जोड़ी होइछन्ति मयूरभंज जे ब्यूरो हेड रही कलिंग टीवी सत्यजित सोम जोड़ी होती सत्यजित आपण निकट को जावाक प्रतिकांत एठी जो प्रसंगटी आम आलोचना भितर काणुछि 17-19 निर्वाचन कथा सम्मान प्रश्न कथा कहुछि वर्तमान सम्मान बजाय रखा बीजेडी केमती संगठन को सुदृढ़ कर देखो मयूरभंज जिला कथा जदि आम देखा ताहले टिके पछकू फेरिबा को चाहिए कारण 2017 जो पंचायत निर्वाचन होता से पंचायत निर्वाचन किसी ना किसी इंडिकेट कर देइथिला केमिति 2019 फलाफल हम आ तार फलाफल आम देखिले किंतु आ भितरे उभय जदि आपण देखिबे भारतीय जनता पार्टी और बिजू जनता दल सेमाने वर्तमान स्थिति को लेकिन सेमानकर जो अंक रही मयूरभंज को लेकिन अनेक किछि अंक कसिचंदी किंतु केते रिफ्लेक्शन होउची अर्थात लोके केते ग्रहण करूचंती ये समस्त कथा निश्चित भाव में आगामी पंचायत निर्वाचन फलाफल स्पष्ट हम सत्यजित एठी जानिबा को चाहेबू जे जो चतुर्मुखी लड़ई बोली कहा जाय थाए चतुर्मुखी लड़ई वर्तमान लड़ईर
ଫର୍ଦ୍ଦଟି କେମିତି ରହୁଛି ଏବଂ ଲଢ଼େଇ କାହା କାହା ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ହେଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ମୃଣାଳ, ପ୍ରଥମେ ତ କହିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡି ଦଳ ନିଜ ନିଜର ସମ୍ମାନ ବଚାଇବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କଥା କହିବା, ଆମେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଉ ପ୍ରମୁଖ ବିରୋଧୀ ଦଳ କୁହାଯାଉଥିଲା ପ୍ରଥମେ ଥିଲା ଝାଡଖଣ୍ଡ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ବଜାୟ ରଖିଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଝାଡଖଣ୍ଡ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା ବ୍ୟାକଫୁଟକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ଲଢେଇ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଆମେ କହିବା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯଦି ସେଠି ଦେଖିବା, ଆମେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଯୋଉ ରହିଛି ଏବେ ଚତୁର୍ମୁଖୀ ଲଢେଇ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ, ଉଭୟ ବିଜେପି ବିଜେଡି ସହିତ ଟକ୍କର ଦଉଛନ୍ତି ଝାଡଖଣ୍ଡ ଆଉ କଂଗ୍ରେସ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେମାନେ ଝାଡଖଣ୍ଡ କଂଗ୍ରେସ ନିଶ୍ଚିତ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ତେବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଉ ସବୁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ କହିବା ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା, ଯାହାକୁ କି ସମସ୍ତେ ଏକ ପ୍ରକାର ମୁଦ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ହଉଛି ଏକ ଶିଳ୍ପବିହୀନ ଜିଲ୍ଲା, ଶିଳ୍ପବିହୀନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେହେତୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ એકમાତ୍ର ବିକଳ୍ପ, ମାତ୍ର ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନି, ଯାହା ଫଳରେ କି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଛୁଆ ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହେଉଛି। ସେଠି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହିଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ଭୋଟର ନିଜର ମନ ସ୍ଥିର କରୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୃଣାଳ, ସେଇ କଥା ମୁଁ ଆସୁଛି, ସେଇ କଥାକୁ ଆସୁଛି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ବିଭୂଦତ୍ତ ଦାସ ଅଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସବୁ ରହିଛି, ଯୋଉଟା କି ଜିଲ୍ଲା ବାରମ୍ବାର ଅବହେଳିତ ହେଇ ରହୁଛି, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ କଣ ସବୁ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଭୋଟର ମାନେ ମୁଦ୍ଦା କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୋଟର ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁଠୁ ବଡ ମୁଦ୍ଦା ହଉଛି ଯୋଉ ରୋଜଗାର। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଯୋଉ ରୋଜଗାରଟା ବା ବେକାରୀ ସମସ୍ୟାଟା ବହୁତ ବଡ ସମସ୍ୟା। ଏଠି ଯୋଉ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଏଟା ପୁରା ପୂର୍ବୀ ଭାରତର ସବୁଠୁ ଡେଭଲପ ଷ୍ଟେଟ ଥିଲା ବିଫୋର 1948। ତ ସେଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଘାସ ଆଉ ପତ୍ର, ଶାଳ ପତ୍ର ଆଉ ସବାଇ ଘାସକୁ ନେଇକି ମୁଖ୍ୟତଃ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ସରକାର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମାନେ ଫେଲ କରିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେବାରେ, ତ ସେଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ସତ୍ୟଜିତ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, କାରଣ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଲିଟିକ୍ସ ରହିଛି, ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ କାହା ସହିତ କାହାର ଫାଇଟ୍ ହେଉଛି? ଯୋଉ ଆପଣ କହିଲେ ଜେଏମଏମ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କଂଗ୍ରେସ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଫାଇଟ୍ଟା କାହା କାହା ଭିତରେ ହେଉଛି? କାରଣ 2017 ଫଳାଫଳ ଅନୁସାରେ ଏବେ କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ସବୁ ଦଳ ଆପଣେଇଛନ୍ତି ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି କାହା କାହା ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରୀତିକାନ୍ତ, ଆମେ କହିବା ଯୋଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଲଢେଇ ହଉଛି, ତାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ହଉଛି। ଯେହେତୁ ଗତ ଥର ଆମେ କହିବା 2017 ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳରେ ବିଜେପି ଏକ ପ୍ରକାର କ୍ଲିନ୍ ସୁଇପ୍ କରିଥିଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏବଂ ସିଏ ବିଜେପି ସେଇ ତାଙ୍କର ସେଇ ବିଜୟ ଯାତ୍ରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯୋଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ 2012 ମସିହାରେ ପରିଷଦ ଗଠନ କରିଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଯୋଉ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କନ୍ଦଳ କଥା କହୁଛୁ ଆମେ, ସେଇ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କନ୍ଦଳ ଯୋଗୁଁ ବିଜେଡିର ସେଠି ମଙ୍ଗ କିଏ ଧରିଛନ୍ତି? ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କିଏ ମଙ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି? କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ। ଏଠି ଲଢ଼େଇ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଏଠି ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି ଭର୍ସେସ୍ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ସିଧାସଳଖ କଥା, ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି ଭର୍ସେସ୍ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଠି ଲଢେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏକ ପ୍ରକାର କହିପାରିବା। ଆଉ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଝାଡଖଣ୍ଡ ଓ କଂଗ୍ରେସ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ କିଛି ତାଙ୍କର ପକେଟ ଭୋଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଝାଡଖଣ୍ଡର ପକେଟ ଭୋଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କଂଗ୍ରେସର ପକେଟ ଭୋଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେଇ ତୁଳନାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯଦି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭୋଟ କିଛି ନିଅନ୍ତି, ତେବେ କୋଉ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟ ହବ ସେମାନେ ହିଁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଜୋନରେ ସେଇ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଲଢେଇ ଆମେ କହିପାରିବା ଯୋଉ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି ଏବଂ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନ ରହୁଛି। ତେବେ ଯୋଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ତାଙ୍କର ଗତି ଚାଳନାକୁ ସଂଗଠନକୁ ବହୁତ ସୁଦୃଢ କରିଛି। ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ମୁଁ ଆସୁଥିଲି ସତ୍ୟଜିତ, ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ କହିଲେ, ମାନେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କିଏ ସେଠି, ଯୋଉ ଦଳ ହେଉନା କାହିଁକି, ଧରିନିଅନ୍ତୁ ବିଜେଡିର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କିଏ, ତାର ଉତ୍ତରଟି ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବେ ଏବଂ ଯଦି ବିଜେଡିର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନିଜେ ବିଜେଡି, ସେଠି ଅନ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଯୋଉମାନେ ବିଜେଡିରୁ ଟିକେଟ୍ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବେ ନାହିଁ ତ? ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ କେମିତି ପ୍ରଶମିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଗତ 2017 ନିର୍ବାଚନରେ ସିଧାସଳଖ ଯୋଉ କଥା ଆପଣ ଉଠେଇଲେ, ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠେଇଲେ, ତାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳରେ। ବିଜେଡି ଦଳର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କନ୍ଦଳ ହିଁ ବିଜେଡି ଦଳକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା, କାହିଁକିନା ବିଜେଡିର କମ୍ପିଟିଟର ଥିଲା ବିଜେଡି। ଯେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ବିଜେଡି ବିଦ୍ରୋହ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି। ସତ୍ୟଜିତ, ମୋର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ, 2017 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପରେ
विजु जनता दल भी अनेक करेक्शन नहीं सेठी संगठन संपादक निजे दायित्व तो बुझुचंती दायित्व नहीं ता सहित ममता महंत को सेठी एमपी करा जायछि एपटे यदि भारतीय जनता पार्टी देखिबा 2019 पर सेठी लोकसभा आसन जे विजय हेतिले तांको मंत्री करा जायछि अर्थात दुई पार्टी बड़ बड़ गोटी चालना करिसंती किंतु कहार पल्ला भारी এবং তা সহিত যে স্থানীয় প্রসঙ্গ বি রয়েছে সেটি রেলবাইরে মানে রেল বজেটরে উপেক্ষা কথাটি মধ্য জোরদার হয়ে উঠিছি তার প্রভাব মধ্য পঞ্চায়েত নির্বাচন উপরে পড়িপারে। নিশ্চিত ভাবে দেখুন রেল বজেটর যে প্রসঙ্গ উঠুছি তাহা নিশ্চিত এক বড় বড় ধরনের প্রভাব পকাইব এই চলিত নির্বাচনের যেহেতু ময়ূরভঞ্জ জেলাକୁ বারম্বার রেল বজেটরে উপেক্ষা করা যাଉଛି সিধাসলখ আলোচনা করা বিভূতিদত্ত ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ରେଳ ବଜେଟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବାରମ୍ବାର ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଉଛି କଣ କହିବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କେତେ ଦୂର ପଡିବ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଡିବ କାରଣ ମୁଁ ବି ପିଲା ବେଳୁ ଶୁଣିକି ଆସୁଛି ଯେ ଯୋଉ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଗୋରୁମଇସାଣୀ ଯୋଉ କନେକ୍ସନଟା ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ओके ତ ସେଥିରେ ପିଲା ବେଳୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ସର୍ଭେ ଚାଲିଛି ସର୍ଭେ ହଉଛି ସର୍ଭେ ହବ ସେ କେତେଟା ସର୍ଭେ କଲାଣି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା କିନ୍ତୁ ଏଥରକ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହୋପଫୁଲ ଥିଲେ କାରଣ ଯୋଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର 9ଟା ଆସେମ୍ବଲି ସିଟରୁ 6ଟା जो प्रसंग माने प्रमुख मुद्दा निश्चय रहिबो। बहुत धन्यवाद सत्यजित आलोचना में रहिपारु एवं वरिष्ठ सांबादिक विबुद्धता दास समस्त मध्य रहिथिले जो भली भाबरे सत्यजित सहित आलोचना करुथिले। प्रीतिकांत जो प्रसंग स्थानीय प्रसंग सबले पंचायत निर्वाचन जो तारी जो आधारटी रहिता है से आधारटी होची स्थानीय प्रसंग सेठी स्थानीय प्रसंग को जे जेते लोकंकर माने समस्यार समाधान करिपारिबो सेते लोकंकर निकटतर रही पारे मयूरभंज मध्य तार प्रतिफलन निश्चय देखा मिलिबो निश्चित भाव में कारण देखंतु जदि आपण देखिबे ए जो अनेक प्रसंग रही से प्रसंग भित्ति को करिकी अनेक किछि पदक्षेप निया जाइछि किछि भी कार्य करा जाय नै तेणु आकु प्रसंग करा जाउछि तेणु तार इंपैक्ट कोन रहउछि सेटा फलाफल आसिले आउरी चित्र स्पष्ट हबो।